U Srbiji trenutno imamo blizu 3700 električnih automobila, ali 70% od toga pa i više su vozila iz uvoza, znači električni polovnjaci. One koji žele da kupe takve automobile i oni koji ih imaju svakako zanima kako se oni popravljaju, šta se na njima najčešće kvari i mi ćemo to danas da proverimo u jednom servisu, a pričat ćemo i o bateriji. Da li baterija može da se popravi ili baš mora uvijek da se zameni? Molim vas, recite nam šta se najčešće kvari na električnim automobilima, na šta se ljudi žale kad dođu kod vas? Za očekivati bi bilo da se najviše govori o baterijama, ali statistika govori da baterija nije najčešći uzrok otkaza električnog vozila. U suštini kvare se i on-board, odnosno ugrađeni punjači visokonaponske baterije i kvari se sva elektronika na vozilu. Nisu to toliko učestali kvarovi, radi se o negde 2-3% ukupnog broja vozila, ali sve se može pokvariti i sve se u suštini može i popraviti. I koliko traje onda ta popravka kad dođu? Najduže traje utvrđivanje uzroka neispravnosti. Kada utvrdimo šta je neispravno, onda je lako otkloniti kvar. Međutim, postoje naravno i problemi sa dobavljivosti delova, jer neki delovi nisu raspoloživi za bilo koga osim za fabriku ili podizvođača koji za fabriku proizvodi tu elektronsku komponentu. Pa onda to treba pronaći, je li tako? Tako je. A da vas pitam, ovdje vidimo jednu bateriju koja je izvođena iz Tesle. Da li je tačno da kod ovih savremenijih malo baterija ne mora cela baterija da se menja, nego samo taj deo koji je neispravan, je li tako? Tako je. Baterije su uglavnom sačinjene od određenog broja modula ili od određenog broja ćelija. Moguće je u određenim slučajevima zameniti neke ćelije ili u slučaju Tesle u okviru modula postoje blokovi koji su sačinjeni od cilindričnih baterija, litijum-ionskih, koje je moguće zasebno promeniti ukoliko je jedna od njih stradala. Ali možda nam kažete otprilike, znam da to zavisi od modela, ali otprilike koliko bi koštala takva jedna intervencija i da li je to moguće uraditi ovdje kod nas u Beogradu? Moguće je uraditi, a troškovi zavise od opet raspoloživosti delova. Najčešće je popravka u tom smislu orijentisana na nabavku drugih polovnih baterija iz prostog razloga što je potrebno upariti kapacitet stare baterije, odnosno zamenjenog dela i novog dela koji se ugrađuje. Nova baterija, potpuno nova baterija bi naravno imala mnogo veći kapacitet nego neispravna i samim tim bi došlo do disbalansa napona po ćelijama u radu motora i sistema. Jel možemo za kraj jedan savjet za one koji žele da kupe polovan automobil? Na šta treba da obrate pažnju? Da li je moguće provjeriti unapred kapacitet baterije? Jedan savjet koji je najvažniji to je da se ne kupuju vozila prve generacije čiji je domet bio do 100-150 km jer te baterije imaju ograničen resurs i njihov vek trajanja je prošao. Nije moguće vratiti nazad kapacitet baterije. Jedino što je moguće to je ispitati u kakvom je stanju baterija, da li postoji određeni kvar koji bi doveo do smanjenog dometa ili do ograničenja snage u toku vožnje. I kako onda, kad čovjek hoće to da proveri, šta treba da radi, šta treba da gleda? Jel mu treba neka posebna dijagnostika ili? Nije potrebna posebna dijagnostika, za početak je dovoljno da se proveri da li je domet na displeju približan onome koji je deklarisala fabrika. Ako je manji, već to ukazuje da baterija nije u dobrom stanju.